की जगह है, कदम भी आहिस्ते रखना। मैं जाने वालों से कहता हूं थूकने की जरूरत पड़े खबरदार मदीना की जमीन पर कभी न थूकना, पॉलीथीन बैग में थूकना, डस्टबिन में जाकर थूकना, मदीने मुनव्वरा की जमीन पर बराह रास्त न थूकना, मदीने मुनव्वरा की किसी चीज को बुरा न कहना। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হজ করার তৌফিক দিয়েছে বা যেসকলে কৰিব ভবিষ্যতে প্রত্যেকের কারণে আজির এই ভিডিওটি অত্যন্ত দরকারি ও জরুরি। প্রত্যেককে যাতে অতি মনোযোগেৰে ভিডিওটি শুনো আৰু আমাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰক। আজিকালি মক্কা মদিনাত যিসকল হজ কৰিবলৈ যায় সিহঁতে হজ কৰিবলৈ যাতে নাযায়, সিহঁতে এটা ষ্টেডিয়ামত যায় ফটো উঠাবলৈ, তাত যে ফটো উঠোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ গৈছে। মক্কা মদিনা ইমান ভাল মুবাৰক জাগা, যে জায়গা যাবলৈ মক্কা মদিনা, যেহেতু আমার মক্কা মদিনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মদিনা সফর করেছে, মক্কার মদিনা উলিয়ে বলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছে। কি মর্যাদা, যত নামাজ পড়লে লাখ লাখ রাকাত 50,000 রাকাতের সব পোৱা যায়, সেই জায়গার মর্যাদাক আমি আজি হানি কৰি পেলাইছোঁ। আমি তাত যোৱাৰ পিছত হজ কেনেকৈ কৰিব লাগে, তৱাফ কেনেকৈ কৰিব লাগে, চফা মৰুৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে সব পাহৰি গৈ তাত আমি ফটো উঠোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুবৰ্গ, আজি এই লাষ্টত যিটো এটা অডিঅ' আহি আছে, এই অডিঅ'টো আপোনালোকে বহুত মনোযোগেৰে শুনিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। বহুত জৰুৰী হ'ব, বহুত ফায়দা হ'ব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। मदीना मुनव्वरा ये दोनों मुबारक शहर हैं, दोनों बड़े मुबारक शहर हैं। इसके फजाइल मालूम करो। मक्का कितना मुबारक शहर, मदीना मुनव्वरा कितना मुबारक शहर है। एक बात अर्ज करता हूं, माजरत के साथ बुरा मत लगाना दोस्तों, इन दोनों मुबारक हरम की इस वक्त आने वाला हाजी इंतहाई बेअदबी कर रहा है, इंतहाई बेअदबी कर रहा है। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम ज्यादा अमल न कर सको कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों हरम की बेअदबी से बचो। इस हरम का हाल देखो हमने क्या कर दिया है। लोग मुझसे पूछते वो क्या हुआ था, किरण हादसा कैसे हुआ था, मीना में हादसा कैसे हुआ था, वो 2 साल पहले मदीना शरीफ में क्या हुआ था। मैंने कहा वो जो कुछ हुआ था वो हमारी बेअदबी और गुस्ताखी की वजह से हुआ था। हम यहां आकर क्या कर रहे हैं दोस्तों। मैं अर्ज करता हूं, बंबई का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जितना अपने मुल्क की मस्जिद का अदब करता है उतना भी इन दोनों हरम का अदब नहीं करता। क्या हाल बनाया हरम को, जाकर देखो, फोटो स्टूडियो बना दिया है। एक खड़ा होता है दूसरी फोटो निकालता है, दूसरा खड़ा होता है तीसरा फोटो निकालता है। अब तो ग्रुप फोटो ली जा रही है। मैं परसों बैठा था मताफ में, 3 बज रहे रात के, लोग तहज्जुद में और तिलावत में मसरूफ हैं और ग्रुप फोटो ली जा रही है। और जब फ्लैश आ रहा है उन पर कैमरे के जरिए बाकायदा, तो सारे लोग हंस रहे हैं और थम बता रहे हैं और चीख रहे हैं। किस कदर हरम की बेहुरमती और बेअदबी की जा रही है। ये जगह फोटो लेने की है मेरे भाई। मकाम इब्राहिम पर देखा लड़कियों को, बच्चियां मेरी बहनें सेल्फी ले रही हैं, सेल्फी स्टिक के साथ फोटो ली जा रही है। हरम की हुर्मत को किस कदर पामाल किया जा रहा है। यहां तो तुम्हारी सांसें रुक जाना चाहिए। ये अव्वल बैत है, ये अल्लाह का घर है, ये बेअदबी और गुस्ताखी की जगह नहीं है दोस्तों। किस कदर गुस्ताखी और किस कदर बेअदबियां यहां हो रही हैं। तवाफ में देखता हूं बाज भाइयों को और बहनों को निकाह के फौरन बाद आ गए हैं, किसी ने इन्हें बताया नहीं तवाफ कैसे करना चाहिए। कोई अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखकर तवाफ कर रहा है, कोई गले में हाथ डालकर तवाफ कर रहा है, कोई हाथ में हाथ लिए तवाफ कर रहा है। कोई मॉर्निंग वॉक के लिए आप निकले हो या किसी गार्डन में टहलने के लिए निकले हो, तवाफ करने का तरीका भी किसी ने नहीं बताया कि कैसे तवाफ करना चाहिए। इस कदर बेअदबी है, इस कदर जसारत है। इन्होंने पिछले 2-3 साल से कुर्सियां रखना शुरू की है। ये ज़ईफों के लिए रखी है जो अपने बंबई की मस्जिदों में, हिंदुस्तान की मस्जिदों में भी नीचे नहीं बैठ सकते, अपने घरों में भी नीचे नहीं बैठ सकते, मजबूर है वो कुर्सियों पर बैठने के लिए। उनके लिए इन्होंने कुर्सियां रखी। हमारा जवान भी धड़ल्ले से कुर्सियां इस्तेमाल कर रहा है। पूरे हरम को, पूरे मताफ को यानी स्टेडियम बनाकर रख दिया है। हर कसो नाकस कुर्सी पर बैठा है। क्या हाल है, पीछे बैठने वाले को बैतुल्ला नजर नहीं आ रहा। नौजवान को देखा कुर्सी पर बैठा, पैर पर पैर चढ़ाए, अपने दोस्त को कहा यहां बैठो, वो भी कुर्सी पर बैठ गया और बातें चल रही है दुनिया की, यहां की, वहां की, लायानी हरम में बैठकर हो रही है। अब तो अल्लाह माफ फरमाए, मताफ में भी वो आंखें नजर नहीं आती जो बैठकर मोहब्बत से बैतुल्ला को देखने वाली हो। हमें दूसरों की कमी नहीं देखना है, लेकिन हम ये ना करें इसके लिए कभी जरा बैठे हुए मजमे की आंखें देखो जो मताफ में बैठी हुई है। मताफ में बैठकर भी यहां देख रहा है, वहां देख रहा है, बैतुल्ला को देखने की तौफीक नहीं हो रही। 120 रहमतें बैतुल्ला पर नाजिल हो रही हैं, उसमें 20 सिर्फ देखने वाले के लिए है, लेकिन वहां बैठकर भी बैतुल्ला को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। मैंने हमारे हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम दीन, एक बुजुर्ग को देखा, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। जिस्म बहुत ज्यादा भारी था, व्हीलचेयर पर जब मताफ में रात को उनको लाया जाता था, ऐसे टकटकी लगाकर बैतुल्ला को देखते थे कि पलक भी नहीं झपकती थी, ऐसे बिल्कुल देखते थे।
اب تو آنکھیں بھی نظر نہیں آتی کہ جو بیت اللہ کو یہ میرے رب کا گھر ہے. محبت کے ساتھ کچھ دیر بیت اللہ، میں آپ سے کہوں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے 15 منٹ بالکل نظر لگا کر بیت اللہ کو دیکھا ہوگا؟ نہ ہم اپنے بچوں کی عادت ہم خود ہی نہیں کرتے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا 2 مہینہ پہلے، دیکھ بیٹا اگر 10 منٹ تک کنٹینیو تو نے دیکھا نا بیت اللہ کو محبت سے، تجھے فلاں گفٹ دوں گا. اس نے موبائل پر الارم لگائی، وہ دیکھنے لگا. میں نے کہا دیکھ گفٹ کے لیے مت دیکھنا، اللہ کا گھر ہے اس لیے محبت. اب ہم خود ہی نہیں دیکھتے، ہم اپنے بچوں کو کیا کہ توفیق ہی نہیں کہ بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو محبت کے سے دیکھ لیں. اب تو ایسا تماشا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ اذان ہوتی ہے تو ہم کلوک ٹاور کو دیکھتے ہیں، اس سے نکلنے والی لائٹ کو دیکھتے ہیں. فجر کی اذان میں آپ دیکھیں مطاف میں کس قدر تماشا ہے. اذان شروع ہوئی، کلوک ٹاور سے لائٹ نکلی، فوراً مووی بننا شروع ہوتی ہے. پہلے وہ کلوک ٹاور کی مووی بناتا ہے، پھر پورے سارے حرم کی بناتا ہے، پھر پلٹا کر اس میں اپنے آپ کو لیتا ہے. میں بھی موجود ہوں اس وقت حرم میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہا جائے دوستوں، میں تو کہتا ہوں کسی کو برا بھی لگے، اس لیے کہ دونوں حرم کی بہت زیادہ بے ادبی کی جا رہی ہے، بہت زیادہ بے ادبی کی جا رہی ہے. کرسیوں کو استعمال کرتے ہیں، جب نماز کھڑے ہوتی ہے صفیں متصل نہیں ہوتی، صفوں کے درمیان کرسیوں کا. جو معذور ہے ان کو نہیں کہتا، ان کی تو معذوری ہے، لیکن جو جوان ہے کیا ضرورت ہے حرم میں. فوٹو اس قدر، موبائل کے کیمروں کا اس قدر مس یوز ہے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں مووی بن رہی ہے تو یہاں بن رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسجد نبوی کے ادب کی بے ادبی کا یہ حال ہے. مواج شریف پر سرکار کو سلام عرض کرنے حاضر ہو رہے ہیں، کسی نے بتایا نہیں سلام کیسے عرض کرنا، کسی نے بتایا نہیں سلام کیسے عرض کرنا. 80% مجمع اس قدر بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کرنے حاضر ہوتا ہے کہ کلیجہ حلق کو آ جاتا ہے کہ کسی نے اس کو بتایا نہیں سرکار کے روضے پر کیسے حاضر ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور اس لیے بتاؤں کہ ہم یہ غلطی نہیں کریں. ایک بڑا مجمع اس طرح سلام عرض کرنے ہندوستان پاکستان کا آتا ہے، ایک ہاتھ میں چپل ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے مووی بنا رہا ہوتا ہے. ایک ہاتھ میں چپل پکڑے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے مووی بن رہی ہے اور سرکار کے روضے پر سلام عرض کرنے آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی جگہ نہ ملی جہاں چپل رکھ دیتا. یہ جگہ ہے مووی بنانے کی. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جنید اور بایزید کی سانسیں رک جایا کرتی ہیں. ادب کی وجہ سے سانس رک جانی چاہیے. اس قدر گستاخی اور بے ادبی کہ یہاں بھی مووی بنا رہے ہو. میرے بھائیوں کوئی بتانے، میری ماں بہنیں یہاں بڑی تعداد میں ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں سب سے زیادہ شور کی آواز تمہاری جگہ سے آتی ہے. تمہارا 3 وقت دروازہ کھلتا ہے ریاض الجنہ میں جانے کا اور سلام عرض کرنے کا. اس تینوں وقت میں تمہارے یہاں سے عورتوں کے حصے سے شور کی اس قدر آواز آتی ہے کہ مردوں کے حصے تک وہ شور کی آواز آتی ہے. اور اس قدر عورتیں بے ادبی کرتی ہیں. میری اہلیہ بھی کہنے لگی 2 مہینہ پہلے، یہ حال ہے مواج شریف پر سلام عرض کرتے ہوئے کہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہی ہیں اور سر سے دوپٹے ہٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو چپل سے مار رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو قریب جانے کی جگہ نہ ملے، ریاض الجنہ میں جانے کی جگہ نہ ملے، میری ماں بہنوں جہاں تمہیں جگہ ملے وہیں نماز پڑھ لینا، جہاں جگہ ملے وہیں سے سلام عرض کر دینا، لیکن بے ادبی اور گستاخی سے بچنا. میں نہیں کہتا، سورہ حجرات اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو یاد رکھو اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی، تمہارے سارے حج، سارے عمرے، ساری تہجد، ساری نوافل سب ضائع ہو جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. علماء فرماتے لا یشعرون کیوں کہا گیا تمہیں پتہ نہیں چلے گا؟ پتہ چل جائے تو معافی تو مانگ لے. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حج، طواف، عمرے سب ضائع ہو گئے، کب وہاں کی بے ادبی سب کچھ ضائع و برباد کر دے گی. اس لیے وہاں کی بے ادبی، یہاں تو کہا لبیک لبیک چیختے ہوئے آؤ، دوڑو، چلو، بھاگو، لیکن مدینہ منورہ ادب کی جگہ ہے. قدم بھی آہستہ رکھنا. میں جانے والوں سے کہتا ہوں تھوکنے کی ضرورت پڑے خبردار مدینہ کی زمین پر کبھی نہ تھوکنا، پولیتھین بیگ میں تھوکنا، ڈسٹ بین میں جا کر تھوکنا. مدینہ منورہ کی زمین پر براہ راست نہ تھوکنا. مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہ کہنا. صرف کسی نے اتنا کہہ دیا مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، سرکار خواب میں تشریف لائے، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، جہاں کی دہی میٹھی ہو وہاں چلے جاؤ. مدینہ منورہ کی کسی چیز کو آپ نے فرمایا جو مدینہ والوں کے ساتھ دغا کرے وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے. مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا، مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہ کہنا، مدینہ کی زمین پر براہ راست نہ تھوکنا. مدینہ منورہ انتہائی ادب کی جگہ ہے دوست، انتہائی ادب کی جگہ ہے. کیا کرنا؟ یہ آداب کے بعد آخری بات درود پاک.